Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab 2, yaitu Build Your VPC and Launch a Web Server. Lab overview and objective. In this lab, you will use Amazon Virtual Private Cloud VPC to create your own VPC and add additional components to produce a customized network. You will also create a security group. You will then configure and customize an EC2 instance to run a web server, and you will launch the EC2 instance to run in the subnet in the VPC. Amazon Virtual Private Cloud enables you to launch Amazon Web Service resource into a virtual network that you define. This virtual network vastly resembles a traditional network that you would operate in your own data center, with the benefit of using and the scalable infrastructure of AWS. You can create a VPC that spans multiple availability zones. After completing this lab, you should be able to do the following: create a VPC, create a subnet, configure a security group, launch an EC2 instance into a VPC. Jadi di build VPC ini kita bakal buat Amazon Virtual Private Cloud, itu yang bisa mengcustomize network dan juga membuat security group, dan kita juga bakal mengkonfigurasi EC2 instance untuk menjalani web server, dan juga kita bakal menjalani EC2 instance itu di dalam subnet di dalam VPC. Jadi nanti kita bakal di sini nih, kita bakal bisa create VPC, create subnet, configure security group, launch an EC2 instance into a VPC. Duration 30 minutes. Oke, kita sini task 1, create a VPC. In this task, you will use the VPC and more options in the VPC. Jadi pertama kita buka list service, situ kita cek dulu ini ya. Ini udah di Node versionnya. Begin creating a VPC. Kita buka browsing services. Ini instance. Choose the VPC, therefore we use towards the left console. Create a VPC. Kita buka ini. Setelah kita atur dia di Node versionnya, kita atur VPC-nya. Kita langsung masuk ke VPC. Di sebelah kiri kita bisa lihat VPC dashboard. Top of left the console, next choose create a VPC. Ini buat VPC. VPC and more. Name tag auto generation. If auto generate selected, auto generate averaging value from project to lab. Ini pilih satu. Berhasil desain satu. Public. Ini satu. Terus kita pilih 24. Oh, ini satu.
gateway-nya kita pilih N1AZ, VPC endpoint-nya kita pilih click none. Ini biar biar aja kita buat VPC. Gateway mode-nya yang diaktifkan. Ya, kita bisa lihat ini live VPC. Live VPC benar subnetnya. Benar, tapi subnet. Jika sudah VPC kita lanjut ke create VPC. Bisa disesuaikan dan not gateway will take a few minutes to active. Oh, astaga. Tadi udah pilih. Oh, tambah. Bukan. Oh, udah selesai, udah selesai. Untuk yang bagian ini kita udah selesai complete. VPC tadi kita udah ini muncul. Dan juga subnet public has CDR ini kita udah setting yang tadi IP-nya 10/24 ini bagian sini atur ini. Selanjutnya di task 2 create additional subnet, kita ke F navigation pilih subnet, sini kita pilih create subnet, select subnet menu, pilih live VPC, zoning pilih S1B segitu ini udah kita lanjut ke subnet lagi secondary-nya kita buat untuk yang private tadi kan public sekarang private.
pilih root table. Selanjutnya kita masuk ke root table. Di root table itu kita pilih lab rtb. Video creator not visible, choose a refresh button. Refresh. Ini kita klik. Kita pilih root. Destination-nya itu ada ini. Target latennya. Selanjutnya itu subnet association, kita pilih you create. You created this root table in test 1, and when you choose create a VPC and multiple resource in the VPC, that action can be action also created lab subnet private 1 and associated that subnet with this root table. Root table. And now that you have created another private subnet, lab subnet private 2, you will associate it with this root table with that subnet as well. Jadi kita udah kebuat sini dua subnet, yang satu public, yang satu lagi private. Bisa exit, edit subnet association, select lab private 2. Save. You will now configure the root table that is used by public subnet. Select the lab RTB public. Sudah. Kita pilih roots. Kita pilih, oh ini save association, kita sudah langsung masuk ke task 3, yaitu in the navigation pane security group. Oke, security group apa dulu? Ini create. Ini kita akan membuat security group dengan nama VPC. Kita pilih VPC, aturan masuk, aturan inbound rules, tambahin ininya HTTP anywhere IPv4. Sudah, kita masuk ke selanjutnya. Create security group. Sudah dibuat. Task 4, launch a web server. Sini kita masuk ke services. Ini services buat instance, launch instance di dalam sini. Server 1. Web server 1 Amazon Linux 2023 AMI. Udah. In the insert type panel, keep the default T2 micro. Kita ganti ini karena ini T3, T2 ini T2 micro. Insert type, research and design it. Kita masuk ke keypair. Keypairnya kita masuk ke key. Terus next to network settings, just edit. Kita pilih live VPC.
subnetnya lab subnet public 2 automatically auto sign public ininya enable select existing yang sudah ada, kita pilih yang udah kita buat tadi, web security group. Selanjutnya common security group, web security group. Ini selanjutnya apa ya? Select existing security group. Dah, setelahnya ini configurasi storage. Itu di paling bagian bawah kita tambahin storage. The first setting specify the root volume in the instance, which will host the Amazon Linux guest operating system that you specified earlier. Will run on the purpose SSD GP3 hard drive that is 8 gigabyte in size. You could alternatively add more storage volume. However, that is not needed to this snap. Jadi kita nggak perlu nambahin apa SSD ataupun hard drive-nya karena kita nggak dibutuhin untuk mengimplementasikan lab ini. Ini dia bilang sendiri bahwa however that is not needed in this lab. Nggak dibutuhin di lab ini. Tapi di access details kita bakal tambahin sudah kita bisa klik launch. Build on instance. Ini kita bisa lihat web server udah ada. Ini dia, tapi status checksnya masih menginisialisasi ini coba. IPv4 nya oh ini IPv4 yang public version. Public DNS nya kita pilih. Salah. Oh ini DNS public. Public DNS value. Wah ini nggak bisa diakses. Bahkan harus menjalankan ya. Coba kita coba. Sampai dia tuh instance itu 2/2. Kayaknya dia masih instance. Versi nggak kali sih. Kayaknya harus
Pak di Februari apa ya? Ini sini nggak dia nggak jalan. Tes. Nah, buat dia berarti udah ngejalanin. Eh, oh ada dua, tapi periksa status ini harusnya dia udah benar. Sebenarnya Pak, LPS dari public database. Ini udah selesai dia periksa statusnya. Harusnya udah bisa nih. Baik, coba kita asap itu deh. Ini kita ada bagian yang salah, tapi kita bisa cek di bagian grades. Nanti kita bisa lihat bagaimana yang kurang. Hmm, udah semua. 30/30, kenapa ini? Ini buka atau apa ya? Tapi nanti dia hasilnya bakal kaget guys. Dia bakal hasilnya kayak gini. Oh ini pakai IP, pakai IP. Saya pakai IP ya. Kan ada yang salah sama ini. DNS. Misalnya di sini dia 30/30 semuanya yang benar-benar nggak ada yang salah. Mungkin emang browsernya kali. Ya pokoknya nanti hasilnya kayak gitu dia nunjukin di sini. Dia udah jelasin. Di sini dia bakal bilang web page displaying the Aways logo and instant metadata values. Baiklah, seperti saja mungkin penjelasan saya dari lab 2. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.